guys, ito mayroon pang isang base expander. Ayan, baba ang steering rack kasi maingay. Kanin lang. Ayan na guys, ayan na, may baba na. Oh, re-repair Mitsubishi expander. Oh, ayan na guys, baklasin na yung steering rack. Ha? Ayan, expander. Ito lang yan kay Master Golem. Sa mga gustong magpagawa ng mga steering rack dyan, EPS. Ito, kayang-kaya naming repairin yan. Hanggat kaya. O, ayan na guys, isubli na namin yung kanyang pan. Steering. Kakabit na.